सड़क दुर्घटना जड़े गुरुतर एभली दुखद खबर आसी पहुंची कलाहांडी जिला गोलामुंडा थाना अंतर्गत आंबगुड़ा बिजु एक्सप्रेस रास्ता ठारे राउरा हलदी ग्रामर डाकेश्वर बेमाल पिता गजानन बेमाल बोली जଣାपड़ी। डाकेश्वर बेमाल बाइक जोगे निज गाँव को जाउथबा समय आंबगुड़ा बिजु एक्सप्रेस रास्ता रे दुर्घटना घटिथिबा देखबाकू मिलिछि। एही दुर्घटना रे निजे पड़ी जाइछंती ना आउ कोनोसी गाड़ी पिटिछि कारण अस्पष्ट। बाइक नंबर हेउछि OD 08F5998। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁଣି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଡମ୍ବରୁଧର ଜାଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବିଜି କହିଥିବାରୁ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାରୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦମକଳ ଯୋଗେ ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି जिला प्रतिनिधि डम्बरुधर भोईଙ୍କ रिपोर्ट प्रतीक्षा न्यूज।